Di antara tawanan yang ditangkap ya oleh para Al-Qassam ini itu orang-orang Thailand. Nah, keren banget. Jadi kata Bu Beda, orang-orang asing yang kami tawan itu kami anggap sebagai tamu, gitu katanya. Jadi nggak dianggap sebagai tawanan. Para pemukim ilegal Yahudi itu lebih percaya, jauh lebih percaya seluruh statement yang dikeluarkan oleh para pejuang Gaza dibandingkan statement-statement yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri mereka, Benjamin Netanyahu. Shalom saudaraku, bertemu kembali dengan saya di Risans Channel dan saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan juga diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Oke, baik. Bagi teman-teman yang mengikuti perkembangan informasi seputar konflik Palestina dan Israel, atau kita ubah aja ya, Israel dan Hamas ya, bukan Palestina dan Israel. Pasti tidak asing dengan orang ini. Nama channelnya adalah Muhammad Hussein Gaza. Ia pernah dipanggil menjadi narasumber di sebuah TV swasta di Indonesia, yaitu TV One ya. Dan juga memberikan informasi seputar situasi yang terjadi di Palestina. Dan biasanya ia selalu memberikan informasi yang negatif tentang Israel dan tentunya cenderung membela Palestina. Nah, kemarin ia berulah lagi dengan memberikan informasi di channel YouTube-nya yang dituliskan dengan judul "Tawanan Yahudi dirawat oleh pejuang Gaza dibunuhi oleh tentara Israel". Tentu saja informasi ini perlu dipertanyakan. Jangan sampai ini adalah propaganda untuk membuat Hamas terlihat baik dan Israel terlihat biadab di mata publik. Oleh karena itu, mari kita lihat sedikit dulu ya cuplikan dari videonya Muhammad Hussein Gaza ini. Di antara tawanan yang ditangkap ya oleh para Al-Qassam ini itu orang-orang Thailand. Nah, keren banget. Jadi kata Bu Beda, orang-orang asing yang kami tawan itu kami anggap sebagai tamu, gitu katanya. Jadi nggak dianggap sebagai tawanan. Para pemukim ilegal Yahudi itu lebih percaya, jauh lebih percaya seluruh statement yang dikeluarkan oleh para pejuang Gaza dibandingkan statement-statement yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri mereka, Benjamin Netanyahu. אני מיישם בת 21 משוהם. כרגע אני נמצאת בעזה. חזרתי ביום לפנות בוקר, ביום שבת לפנות בוקר מאזור סדרות, הייתי במסיבה. נפצעתי קשה מאוד ביד, לקחו אותי לעזה, ניתחו אותי ביד פה בבית חולים 3 שעות, דואגים לי, מטפלים בי, נותנים לי תרופות, הכל בסדר. אני רק מבקשת שיחזירו אותי הביתה כמה שיותר מהר, למשפחה שלי, להורים שלי, לאחים שלי. בבקשה תוציאו אותנו מפה כמה שיותר מהר, בבקשה. Oke, jadi narasi yang disampaikan dalam video ini sudah jelas kemana arahnya ya, yaitu menyerang Israel dan membela Hamas dengan cara menampilkan video seorang tawanan Yahudi yang disandra dengan narasi bahwa ia diperlakukan baik oleh Hamas, sementara di satu sisi menuduh tentara Israel membantai rakyatnya sendiri. Sebelum kita menelan mentah-mentah informasi ini, ada baiknya kita mencari informasi pembanding agar kita bisa menilai apa yang sebenarnya terjadi. Nah, sebagai informasi pembanding, saya akan menampilkan video yang dipublikasikan oleh salah satu pengamat Israel, yaitu Ibu Monique Risker. Mari kita simak videonya. Hamas rilis video Sandra. Saudara, inilah video Mia Scam, seorang Yahudi Prancis sebelum disandra Hamas 7 Oktober 2023. Mia berusia 21 tahun, adalah warga negara Israel Prancis. Nah, ini kondisi terakhir Mia. Ia terlihat dalam keadaan patah tangan. Video ini dirilis Hamas Selasa 17 Oktober 2023. ביום לפנות בוקר, ביום שבת לפנות בוקר מאזור סדרות, הייתי במסיבה. נפצעתי קשה מאוד ביד, לקחו אותי לעזה, ניתחו אותי ביד פה בבית חולים 3 שעות. דואגים לי,
מטפלים בי, נותנים לי תרופות, הכל בסדר. אני רק מבקשת שיחזירו אותי הביתה כמה שיותר מהר, למשפחה שלי, להורים שלי, לאחים שלי. בבקשה תוציאו אותנו פה כמה שיותר מהר. בבקשה. תודה. Vu aux nouvelles, un film de Mia, un petit film. Saudara, ini adalah ibu dari Mia Scam. Setelah melihat video yang dirilis Hamas, ibu Mia berkata, "Saya melihat dia kesakitan, dia sangat takut. Dia mengatakan apa yang terpaksa dia katakan. Saya sangat mengkhawatirkannya. Saya hanya minta anak saya pulang ke rumah." La France a toujours condamné avec la plus grande fermeté ces pratiques. Presiden Prancis Emmanuel Macron kepada pers menyatakan menyandra warga sipil dan militer serta melakukan pemerasan selama periode ini benar-benar menjijikkan dan tidak dapat diterima. Presiden Prancis menegaskan, Prancis melakukan segala daya Prancis untuk membebaskan Mia Scam. Créer des attentes qui seraient déçues et surtout pas pour ne pas mettre en péril les discussions intenses que nous sommes en train de conduire. Mais elles avancent, nous sommes heure par heure au suivi de ces discussions et je veux dire en tout cas à la famille de Mia Schem et à toutes les familles que nous faisons absolument tout ce qui est en notre pouvoir pour obtenir sa libération comme celle des autres otages. Saudara, sejauh ini Hamas mengklaim ada 200-an sandera di tangan Hamas dan 50 sandera lainnya di tangan kelompok militan di Gaza. Para sandera berasal dari 35 negara, selain dari Israel. Israel mendata ada 199 keluarga yang melaporkan keluarga mereka disandra. Keluarga Mia berharap Mia segera dibebaskan. Begitu pula dengan keluarga para sandera yang lain. Tidak ada solusi apapun untuk para sandera ini selain dibebaskan, karena tidak ada gunanya menyandra warga sipil. Nah, berdasarkan video yang dipublikasikan oleh Ibu Monik ini, ada beberapa poin yang bisa kita ambil. Yang pertama, video tawanan wanita yang dirawat oleh Hamas itu terlihat tertekan dan seolah-olah terpaksa untuk menyampaikan narasi yang baik dari Hamas dan menarasikan yang buruk tentang Israel. Yang kedua, ibu dari tawanan wanita itu sendiri merasa ada yang janggal dan ada yang aneh dengan ekspresi anaknya yang ada di dalam video, ya. Dan tentunya hati seorang ibu itu lebih peka melihat situasi yang dialami anaknya karena ia pasti akan kenal betul dengan anaknya. Dan ia juga berharap agar Hamas melepaskan anaknya tersebut. Dan yang ketiga, ternyata tawanan yang disandra oleh Hamas itu bukan hanya berasal dari rakyat sipil Israel, tetapi ternyata banyak juga dari negara-negara lain yang disandra oleh Hamas. Waduh, ini bahaya ini. Jadi wajar kalau beberapa petinggi negara termasuk Emmanuel Macron, dia mengecam Hamas karena menyandra rakyatnya. Dan yang keempat, semua orang berharap agar Hamas ini melepaskan para sandera ini. Bahkan Presiden Palestina ya, ini Presiden Palestina loh. Mereka sendiri nggak pro dengan Hamas dan mengecam Hamas dan meminta agar para tawanan ini segera dilepaskan dengan selamat. Nah, itulah poin yang bisa kita ambil dari video yang sudah kita saksikan bersama-sama. Pesan saya, kita harus hati-hati dan bijaksana di dalam menilai sebuah informasi, karena konflik tentang Israel dan Hamas ini bukan hanya sekedar perang militer, tetapi juga syarat dengan perang propaganda di dalamnya. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.